ہم میں سے نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے, اچھا شگون نہ لے, بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں. بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں, بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ تہمات پرستی ہے. ارے بلی اگر رستہ کاٹ دے کام نہیں ہو, توجہ فرمائے, بہت خاص بات کہنے چلیں. بلی رستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو, تو جس بلی کے رستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو, تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. بلی کا تو کبھی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے, اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے. مجھے چھچڑے مل جائے, اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کے کام بنتے جا رہے. بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں, آپ پریشان رہتے, وہ پریشان نہیں رہتے. اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے, اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں, اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے. اگر بلی منحوس ہے, پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں, یار یہ کتا بھونک رہا ہے, کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی, اور بلی رو رہی ہے, کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. بدشگونی کبھی قبول نہ کرے. یاد رکھیں, اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی, اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا. اللہ پر یقین مضبوط کرو. اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی, اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی. اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی, اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کر ڈرنے والوں کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ مشرکین کے عقائد ہیں یہ, کفار کے عقائد ہیں یہ, جس کی طرف تم چل پڑے ہو. کالی بلی نظر آ گئی تو آپ رستہ بدل دیتے ہیں. یہ ساری تہمات, حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے لکھا ہے. ایک بادشاہ ایسے ہی تھا جس کو کسی نے تہمات پرستی سکھا دی تھی کہ اگر کسی کام سے جا رہے ہو, کوئی کانا مل جائے, کانا سمجھتے ہیں نا, کانا جس کے ایک ہی آنکھ جس کی ہو, کانا, کوئی کانا دکھ جائے تو آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا, کام آپ کا نہیں بنے گا. اور بھی ایسے بلی کتے وغیرہ جو سارے معاملات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ, یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں. جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے, تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایسا بھی تو ہے نا, جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی, اس میں بھی تو طلاق ہو گئی. تو یہ سب تہمات پرستی ہے. اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے, شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے, عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے. اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی رات منحوس نہیں ہے, کوئی شخص منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے. لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے, یہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو, مہندی لگ رہی ہو دلہن کو, وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے. یہاں سے چلی جاؤ, ابھی یہاں سہاگنیں ہوں گی, کسی بیوہ کو اجازت نہیں. سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی, میں اس بیوہ پر, میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہیں. اللہ اکبر, جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ منحوس نہیں ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا. یہ کفار کے عقیدے چھوڑو, یہ خرافات چھوڑو. بیوہ منحوس نہیں ہے, شادی کی رسم میں ان کو آنے دو. ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ جہالت کی رسمیں ہیں, جاہلوں کی رسمیں ہیں. جو برا شگون لے, بد شگونی قبول کرے, حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, سفر میں میری قوم کو آخری پوت یاد آئے گا.
आखिरी बुत। कुछ लोग कहते हैं सफर में मुसीबतें हैं, ये है वो है। हुजूर फरमाते ला सफर, सफर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सफर के महीने में इसको क्या कहते हैं? तेरा तेजी कहते हैं इसको। हमारे यहाँ मालेगांव में तेरा, इसमें शादियां नहीं होगी, मंगियां नहीं होगी, मुबारक काम नहीं होंगे। क्या लगा रखा? आका फरमाते ला सफर, सफर कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है सफर। अल्लाह जब खुशियां देना चाहे तो सफर में भी दे दे। अल्लाह अगर मुसीबत देना चाहे तो फिर किसी मुबारक महीने में भी तो मुसीबत आ सकती। हमारी मुसीबत का ताल्लुक किसी महीने की, किसी दिन की नहुसत से नहीं है। निकलिए बदशगुनी से। और ये आखिरी बुध के दिन जो गुस्ल करे उसकी मुंडी हिलने लगती है। मैं कहता हूँ या अल्लाह ये कहां से लाते हैं? और ये रिवायत आप बयान करते, कोई आपको रोकता भी नहीं, आपको नहीं कोई मना करता है कि ये कहां से लाया, ये नहीं कोई कहता, आपको नहीं कहता। लेकिन मैं कहता हूँ ये कहां से लाया, मत बयान कीजिए इसको कि आपकी मुंडी हिलने लगेगी। वरना बुध के दिन बहुत सारे लोगों ने गुस्ल किया है, उनकी नहीं हिलती। आप कहते हैं मुंडी हिलती है बुध के दिन गुस्ल करने से, और क्या वो बुध के दिन घूमने जाना पड़ता है? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम भी उस दिन घूमने गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो अलील हो गए ना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से तशरीफ लाए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील हुए तो फिर अलालत बढ़ती ही रही, दरमियान में कमी पेशी होती रही। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा छोड़कर हज्जतुल वदा से वापस आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर कहीं तशरीफ नहीं ले गए, मदीने मुनव्वरा में ही रहे। ऐसी बातें मत किया करो और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ऐसी चीजें माज़अल्लाह मत बांधा करो। तो कोई आखिरी बुध नहीं है। क्यों भाई? आखिरी बुध के बाद फिर बुध नहीं आएगा क्या? ये कौन सा आखिरी बुध है? अच्छा सफर का आखिरी बुध, उसके बाद फिर सफर का कोई बुध नहीं आएगा। अगर इस नियत से कहते हो तो चलिए कोई हुक्म तो, चूंकि मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन उस पर कुछ आपको नहीं कहता, लेकिन उसमें ये घूमना, तफरी करना और ये करना वो करना, ये सब आपने गढ़ा है। इसकी कोई वो नहीं है, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है कि घूमने ही जाना पड़े। बल्कि हमने तो ये सुना था, बचपने में सुना था, अभी नहीं सुना, कि बल्कि उस दौर में लोग इस कदर आखिरी बुध को घूमने जाते थे कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो लोग आखिरी बुध के आसपास जो है वो मुर्गियां खोलते ही नहीं थे। तो क्यों नहीं खोलते थे मुर्गियां? इसलिए कि लोगों को डर होता था कि वो आखिरी बुध को जाएंगे ओबाश और पैसे नहीं होंगे तो अपनी मुर्गी की बारी आएगी। वो इसलिए मुर्गियां नहीं खोलते थे, लेकिन वो जाते जरूर थे। ये हालत थी लोगों की। अब माशाल्लाह इनकलाब आया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ऐसा नहीं होता। लोग बहुत शऊर वाले हो गए, लोगों के अंदर बड़ी समझदारी पैदा हो गई। अब ऐसे हालात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में जो बाकी, उनसे भी कहता हूँ कि वो ना जाया करें। घूमने फिरने तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन खास उस दिन ये कह करके कि हुजूर तशरीफ ले गए, ऐसी बात नहीं है। आप इस तरीके के खुराफात को रिवाज न दें। औरतें भी जाती है घूमने के लिए, उस दिन न जाए, उस दिन बचे जाने से। तो अर्ज करने चला था कि एक बादशाह था, वो शिकार के लिए निकला, वो ऐसी बदशगुनी करता था। बदशगुनी का मतलब कि अगर काना मिल जाए तो सफर अच्छा नहीं होता। वो जा रहा था, सुबह के वक्त निकला और निकलने के बाद उसको रास्ते में जंगल में काना मिल गया। एक ही आंख थी उसकी काने की। तो उसने कहा लो यार, सारा काम खराब हो गया, सारा काम चौपट हो गया। और लोगों ने पूछा क्यों? कहा ये काना दिख गया है, और ये काने मनहूस होती हैं। अब तो शिकार के लिए निकले, शिकार हाथ लगेगा ही नहीं। तो कुछ अच्छे लोग भी होते, समझदार लोग, वज़रा ने कहा, वजीरों ने, बादशाह सलामत, चले तो सही, जो होगा देखा जाएगा, नहीं लगे तो नहीं लगे, चले तो सही। कहा नहीं वापस चल देना, नहीं चले, अब निकले तो वापस चले। कहा एक काम करते फिर इस काने को बांध दे और ले जाकर के महल में। ये मिला क्यों? ये दिखा क्यों? ये मनूस है। बहुत गालियां दी उसको, मनूस तो दिखा क्यों? मेरा पूरा सफर तूने मेरी सैर व तफरी बर्बाद कर दी, ले जाओ इसको, बांध कर धूप में खड़ा कर दो। शाम को आएंगे फिर देखेंगे इसके बारे में फैसला क्या करना है। जब गए तो खिलाफ तवक्को, जाहिर सी बात है काना मनूस था ही नहीं, और खिलाफ है जिसको अल्लाह ने अपने करम से बनाया। भाई अल्लाह बनाया, अल्लाह बनाने वाला, मखलूक का खालिक अल्लाह है। तो गया तो एक से परिंदे और जानवर उसके हाथ लगे। जिसको शिकार करना चाहता उस दिन उसका कोई निशाना जो है वो खता किया ही नहीं, उस दिन कोई तीर उसका खता नहीं किया। खूब परिंदे और जानवर शिकार करके लौटा।
रस्ते में बड़ी मजे की बात हो रही थी। अब बादशाह सलामत क्या निशाना लगाया आपने, और आपका निशाना तो बिल्कुल कभी आज खता नहीं किया, और तीर तो बिल्कुल लगा, और इतने ढेर सारे, कभी इतने परिंदे और जानवर शिकार हुए ही नहीं। आज का सफर तो तारीखी सफर रहा। खूब सीना फुला करके जब जनाबे वाला वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद महल के बाहर देखा कि काना खड़ा हुआ है, धूप में बेचारा, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर है। तो भाई जिसकी हुकूमत चलती है तो फिर उसके कानून भी चलते हैं ना, चाहे सही हो या गलत हो। उसके हाथ में, बेचारे के हाथ में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, धूप में खड़ा था, दिन भर खड़ा रहा। लोगों ने कहा बादशाह सलामत अंदर जाने से पहले इसका फैसला कर दीजिए। आप कह रहे थे कि ये मनहूस है और ये, और आज तो माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त मामला रहा। तब काने को गुस्सा आया और काने ने कहा बादशाह सलामत आप मेरे बारे में जो भी फैसला करें, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुबह को देखकर आपने मुझे कहा था कि ये काना मनहूस है, मनहूस। मेरी सैरो तफरी का पूरा मामला इसकी वजह से खराब हो गया, और आपने मुझे कड़ियां डाल करके धूप में खड़ा करवा दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने परिंदे और जानवर आपके हाथ लगे हैं, आपके गुजरा और उमरा कह रहे हैं कि कभी इतने परिंदे और जानवर हाथ नहीं लगे। तो मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है पूरी भरी मजलिस के अंदर, इन हजारों के मजमे के अंदर, कि मनहूस मैं हूं या मनहूस आप हैं? मनहूस मैं हूं या मनहूस आप हैं? क्योंकि सुबह को आपने मुझे देखा तो इतने परिंदे और जानवर आपको शिकार में मिल गए, लेकिन सुबह को मैंने आपको देखा तो मुझे सुबह से हथकड़ियां और बेड़ियों के सिवा तो कुछ हाथ नहीं आया। अब बादशाह बताइए, काना मनहूस है कि बादशाह मनहूस है? ये फैसला मैं आप